अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में हद दर्जा दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पा लिया गया। बिलाल गफ्फार कहते हैं IMF के पास जाना मजबूरी थी। PTI की हुकूमत आने के बाद मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर के शदीद वार जारी। मेमन कम्युनिटी ने हुकूमत और अवाम को अकेला नहीं छोड़ा। मेमन बरादरी को फ्री वैक्सीन लगवाने का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक ने दूसरी छमाही रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में माली साल की दूसरी छमाही में मुआशी बहाली की मजबूती को उजागर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस 67 लाख अफराद की आमदन में कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत बढ़ गई। मई में पेट्रोल की फरोख्त बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में मई के दौरान 14% इजाफा देखा गया। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एडवाइज़र बिलाल गफ्फार ने कहा कि पाकिस्तान में हद दर्जा दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पा लिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एडवाइज़र बिलाल गफ्फार ने कहा है कि पाकिस्तान में हद दर्जा दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पा लिया गया है और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से ख़त्म करने के लिए बरसरे पैकार हैं। ग्लोबल मेमन टीवी को इंटरव्यू देते हुए बिलावल गफ्फार का मजीद कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 31 खानदानों की इजारादारी को ज्यादा से ज्यादा लोग लिस्टेड होकर खत्म कर सकते हैं। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन की वजह से मुतासिर होने वाले लोगों के लिए वजीर आजम इमरान खान की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत 200 अरब रुपए दिए गए। बिलाल गफ्फार का ये भी कहना था कि जब हुकूमत संभाली तो मुल्क का खजाना खाली था। आलमी मालियाती इदारे के पास जाना इमरान खान साहब की मजबूरी थी। PTI की हुकूमत आने के बाद मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया। बेशतर सेक्टर्स तरक्की करने लगे जबकि रोजगार के मौके भी पैदा होना शुरू हो गए। इमरान खान जो क्रेडिट है कि पाकिस्तान की दिवाली से बचाई आने सिर्फ इनमें इकोनॉमी जे मथा ॻाल्हि करो करंट अकाउंट डेफिसिट ना 20 अरब डॉलर जो पांगे खसारो मिलियो वो। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगवाने का अमल जारी है, जबकि इस सिलसिले में मेमन कम्युनिटी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है और इसके शदीद वार से अनगिनत जानें लुक़्मा अजल बन रही हैं। पूरे पाकिस्तान में कोरोना के पेश नज़र कोविड-19 की वैक्सीन का आगाज हो चुका है। बहुत से लोगों को वैक्सीन लग गई है। इस कड़े वक्त में भी मेमन कम्युनिटी ने हुकूमत और आवाम को अकेला न छोड़ा। मेमन कम्युनिटी की जानिब से मेमन बिरादरी को फ्री वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है, जिसमें ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, जेतपुर, ओखाई, बाटवा और बहुत सी कम्युनिटी की जानिब से वैक्सीन की फरहमी को काबिल यकीन बनाया गया है। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की जानिब से फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज का अमल शुरू हो चुका है। इस खिदमत का मकसद लोगों को इस जानलेवा बीमारी से बचाना और उनकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। स्टेट बैंक ने दूसरी छमाही रिपोर्ट माली साल 2020-21 जारी कर दी। रिपोर्ट में माली साल की दूसरी छमाही में मुआशी बहाली की मजबूती को उजागर किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
اسٹیٹ بینک نے دوسری سہ-ماہی رپورٹ مالی سال 2020-21 جاری کر دی۔ رپورٹ میں مالی سال کی دوسری سہ-ماہی میں معاشی بحالی کی مضبوطی کو اجاگر کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ صنعتی سرگرمی کی رفتار خریف کی اہم فصلوں کی بلند پیداوار سے نمایاں ہے۔ پہلی شش ماہی میں بڑے پیمانے کی اشیاء سازی میں 7.6% نمو ہوئی۔ دوسری سہ ماہی میں یہ بڑھ کر 10.4% تک پہنچ گئی۔ 2007 کی چوتھی سہ ماہی کے بعد LSM میں ہونے والی بلند ترین نمو ہے۔ دوسری سہ ماہی رپورٹ مالی سال 2020-21 کے مطابق صنعتی سرگرمی کی رفتار کو بڑھانے میں تعمیراتی صنعتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ صنعتی سرگرمی کی رفتار میں غذائی پروسیسنگ صنعتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ تعمیرات کی صنعت کو سازگار پالیسیوں سے فائدہ پہنچا۔ کپاس کی پیداواری صورتحال نے زرعی کارکردگی پر منفی اثر ڈالا۔ بینک نے کہا ہے کہ پہلی شش ماہی میں قرضوں کے لیے فرموں کی طلب تقریباً دگنی ہو گئی۔ ان قرضوں کا ایک بڑا حصہ اسٹیٹ بینک کی رعایتی ری فائنانس اسکیموں سے فراہم کیا گیا۔ پہلی شش ماہی کے دوران بیرونی شعبے میں 1.1 ارب ڈالر کی فاضل رقم آئی۔ زر مبادلہ ذخائر پہلی شش ماہی کے دوران 1.3 ارب ڈالر بڑھ گئے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستانی روپے کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں 5.1% بڑھ گئی۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں آنے والی رقم 1.0 ارب ڈالر سے بڑھ چکی۔ ٹیکس وصولی گزشتہ سال سے زائد ہوئی اور غیر سودی اخراجات کم ہوئے۔ پاکستان میں مئی 2021 کے دوران پیٹرول کی فروخت میں تقریباً 14% اضافہ دیکھا گیا اور 7,31,000 میٹرک ٹن کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں مئی 2021 کے دوران پیٹرول کی فروخت میں تقریباً 15% کا اضافہ دیکھا گیا اور 7,31,000 میٹرک ٹن کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں مئی کے دوران 14% کا اضافہ دیکھا گیا جو کہ 1.692 ملین میٹرک ٹن تک پہنچ گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ متعدد عوامل نے ملک میں معاشی سرگرمیوں میں اضافہ سمیت پیٹرول کی طلب میں اضافہ کیا ہے۔ پچھلے مہینے ریکارڈ کی گئی کل فروخت میں سے ڈیزل 11% اضافے کے بعد 7,61,000 ٹن اور فرنس آئل 16% اضافے کے ساتھ 1,68,000 میٹرک ٹن رہا۔ رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں مجموعی طور پر 17.517 ملین میٹرک ٹن پیٹرولیم مصنوعات فروخت ہوئیں، جس میں 7.460 ملین میٹرک ٹن پیٹرول، 6.924 ملین میٹرک ٹن ڈیزل اور 2.649 ملین میٹرک ٹن فرنس آئل شامل ہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔